Ayan, what's up guys? Ari na kami subong sa may Kalinog, no? Sa may Jollibee. Ayan, Jollibee. Dito lang bumaba sila ni sir kasi. Yes sir, oh. Thank you. Thank you sir. Ayun si sir, baba na sila. Thank you. Thank you sir. Ari na kami diya. Nadulong ta naman sila ni sir sing maayos, so wala na problema. Yan, diri lang kami sa may Jollibee, oh. Yan. Okay. Thank you. Sir. Thank you sir. Ingat na lang. Welcome to Iloilo ha, Kalinog. Sige guys, thank you very much sa inyo na dahil nagulong natin si ma'am si sir. Nagulong natin si sir maayos dito sa Kalinog para there is no Jollibee. Ayan. So, babalik na tayo guys. Kita ko wala sa inyo mamaya So yes, binigyan tayo ni sir ng Ayan. Binigyan tayo ni sir. See guys, what's up sa inyo, shout out sa inyo kanan guys, para next time makamaswertehan tayo, pabalik tayo guys.